হ্যালো বন্ধুরা, হাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, আমি ঘরে লক্ষ্মী পুজো করেছি, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। বন্ধুরা, তোমরা দেখো আমার ঘরের লক্ষ্মী পুজোটা কেমন হয়েছে। সবাই কমেন্ট করো বন্ধুরা, ঠিক আছে? পাশে থেকো বন্ধুরা, ভালো লাগলে একটু লাইক শেয়ার করে দিও। দেখতে থাকো বন্ধুরা, আমি পুজো করছি। नमो माता लक्ष्मी देवी नमो 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 लक्ष्मी माता नमो नमो ओम तद विष्णुवेदं परमेश्वरं जलफुल्लतुल्लनाशाय जलो देहि पशु देहि शरणां देहि माता लक्ष्मी देवी नमो नमो। नमो पूजा गृहंते माता लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम नमो देव चंदन महागति नमो सभज्ज नमो नमः। ओम सर्वदेवाय पशुभूताय देव चंदन विष्णुवेदाय माता लक्ष्मी देवी नमो। ओम शरणांगति विभाजनं कुंडलिकाक्षं सर्वपातल भुवस्थितं माता लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। सर्व पातल भूषणं मध्रूपिणं शरण्य देवता माता लक्ष्मी देवी नमो नमो। ओम नमो नारायण विष्णुपदो सर्ववस्यं महागति विभाजनं कुंडलिकाक्षं जलपुष्पं महादित्यनं যমুনা কুসুমং কাশ্যপপিয়ং বরুণায় গতি বিভাজনং কুণ্ডলিকাক্ষং সভাজ্য নমো শুচি। ওং শুচি ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং স্বস্তি ওং নমো নমঃ। ওং মাতা লক্ষ্মী দেবী নমো নমো। মাতা লক্ষ্মী দেবী ইহ গুচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধান কুরু नमो पूजा गृह अन्ते माता लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। ओम नमो माता लक्ष्मी देवी जगद्धीतन ओम नमो माता लक्ष्मी देवी जगद्धीत जगद्ब्रह्मा लक्ष्मी देवी कुंडलिकाक्ष सभाज्य नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि माताजी। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। फूल बेलपाता नहीं ओम नमो सचंदन बिल्लपत्रं पुष्पमाल्य समनित्यं एषो अक्षं श्री श्री माता लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। घटी देखেন ধূপকাঠি আবার ফুল বেলপাতা। ओम नमो सचंदन बिल्लपत्रं पुष्पमाल्य समनित्यं एषो अक्षं श्री श्री